بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إليه وأور ولمنا دتا ذلك الأمر دارنگ فیصلہ ان دابر هؤلاء شیکنن جڑی دغی کسانو دغی کوما مقتون کٹ کڑی شوی دی یا کٹ بکڑی شی مصبحین په وقت سبا کی وجال المدینة اورال خاروالا یستبشرون چی زیری و اغستل دی یو بلنا قالا ویوی ان هؤلائی اوی لوط علیہ السلام ان هؤلائی یقیناً دا کسان ضعیفی ملمان زمادی فلا تفضحون مرسوا کوئی مالرا واتقوا الله ويريگی دا اللہ نا ولا تحزونی او مغم جنوی مالرا قالوا دی ولم ننحکا آیا نیمن کڑی منگتا عن العالمین د خلقنا یاد ملمنونا چی ملمانو خوب منگا ٹینڈ کو قال لوط علیہ السلام هؤلاء بناتی دا د چم جنکای لونه زما دی ان کنتم فاعلین که چرته تاسو دا کار کوونکی لعمرکا قسم دے پو مرستا باندی انہم یقینا دی لفی سکرتیم او پا مستیخ پلکی آمہو نیرانو پریشان پنشخ پلکی حیرانو پریشان فاخذتهم الصیحة نس دی لرا چغی مشرقین پا وقت ساخ کی